আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। हाल के दिनों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। इस मामले में मिर्जा या दक्षिणी जयपुर जैसे घटनाएं उदाहरण हैं। शनिवार को आयोजित सम्मेलन में डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन ने यही शिकायत की। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन का पश्चिमी जिला सम्मेलन सामाजिक न्याय, महिलाओं के अधिकारों और सांप्रदायिक सद्भाव के संदेश के साथ आयोजित किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन की ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट रामादास ने उदयपुर की मिर्जा और अगरतला के दक्षिणी जयनगर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि हाल के दिनों में राज्य में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। পত্রপত্রিকার সঙ্গে যুক্ত, চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত, বিভিন্ন দূরদর্শনের চ্যানেলগুলির সঙ্গে যুক্ত, আপনারা দেখছেন যে এখানে কি ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। একটা জয়নগর, পশ্চিম জয়নগরের যে একটি মেয়ে, তাকে যেভাবে নৃশংসভাবে তার উপরে যেভাবে আক্রমণ করা হয়েছে, শেষ পর্যন্ত তাকে এইমসে পাঠাতে হয়েছে। এরকম শুধু একটা নয়, আপনারা মির্জার গৃহবধূ অঞ্জলি সরকার, তাকে যেভাবে পুড়িয়ে মারা হয়েছে, আরও অসংখ্য ঘটনা প্রতিদিন ঘটছে। কটার কথা এখানে আমি উল্লেখ করব। তাতে আমরা মনে করি যে এইসবের বিরুদ্ধে সারা রাজ্য জুড়ে তীব্র প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে ওঠা দরকার এবং সেই লড়াইয়ে महिला संघ ने आरोप लगाया कि न केवल महिलाओं पर बल्कि आम लोगों पर भी हमले हो रहे हैं। শুধু সাধারণ মানুষ নয়, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার থেকে সাংবাদিক বন্ধুরা পর্যন্ত সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে সেখানে আক্রান্ত হচ্ছেন এবং সাধারণ নাগরিক তারা আক্রান্ত হচ্ছেন, হাসপাতালের রোগী আক্রান্ত হচ্ছেন, জেলখানার কয়েদিরা আক্রান্ত হচ্ছেন, নারীরা এই রাজ্যের সম্পূর্ণ নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে আছেন। গত কয়েকদিনের मुश्किल दौर में महिलाओं की गरिमा की रक्षा के साथ नेतृत्व ने महिलाओं से अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट आंदोलन में शामिल होने का भी आह्वान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।